सान्ध्य पार्चर को समस्त को स्वागत कर भाई बहन मैंने आमर जो चैप्टर चलता हीरोइज्म एंड ब्रेवरी यही अनुच्छेदर आज हूँ शेष पर्याय सबू जहाँ आरंभ कही सबू शब्दर अर्थ प्राय सामान व्यवहार बुझीहबनी ये शब्दर अर्थ कौन भिन्न किंतु माँ ताको को भाव व्यवहार कर आज तीनोटी विषय स्ट्रेंथ फोर्स एंड पावर कौन कौन एपर्तंत आम आलोचना कले हीरोइज्म तापरे बोल्डनेस करेज ब्रेवरी तापरे स्ट्रेंथ फोर्स एंड पावर ए सबुड़ाक हीरोइज्म एंड ब्रेवरी रो अंतर्भुक्त तार भीतर जाऊँ स्ट्रेंथ को आम यदि ओडिया खोजा स्ट्रेंथ रो ओडिया हूँ पराक्रम शक्ति तेज सामर्थ्य ये सब तार अभिधानिक शब्द अभिधानिक अर्थ पराक्रम शक्ति तेज सामर्थ्य स्ट्रेंथ आम केमती व्यवहार कर तो माँ के व्यवहार कर पढ़ी बुझा किंतु वास्तविक तार अर्थ हूँ ये फोर्स फोर्स हूँ प्रभाव बल इत्यादि फोर्स एंड पावर पावर हूँ कार्य कर शक्ति क्षमता सामर्थ्य को एकदम सामान्य सामान्य भिन्नता रही अर्थरे नचेत शब्द गुड़िक प्रायतः सामान एनिवे आम जीवा सीधा पाठ को आज अल्प अच्छी बोध शीघ्र सर जापर देखा द ट्रू स्ट्रेंथ इज ऑलवेज पीसफुल जार पराक्रम अच्छी जार सामर्थ्य अच्छी शक्ति अच्छी बेसी पराक्रम से शांत कहा द ट्रू स्ट्रेंथ इज ऑलवेज पीसफुल प्रकृत पराक्रम जार अच्छी सामर्थ्य जार अच्छी शक्ति जार अच्छी सी हूँ सब शांत यहाँ गोटे अस्वाभाविक लगे आमको आम साधारण जीवन जो मैंने बंचुचु आमको यहाँ अस्वाभाविक लगे जे बेसी शक्ति सामर्थ्य से बेसी अशांत हो खूब गोटे कर पकईला भाया तार भीतर गोटे आस कर पकड़ा जमती धरतु घरे गोटे फंक्शन हो गोटे घरे फंक्शन हो घर जे मुख्य मुरबी से नीरव थे प्रायतः विशेष किसी कथा हो किंतु छोड़े थे खाली दौड़ा दौड़ी एपट सेपट एपट सेपट जदि क्या देखे ठिया तू कौन खाली ठिया तोर किसी कम नहीं ये जाऊन एक सेकंड माने से प्रमाण कमर आम कम कर तार प्रमाण प्रमाण कौन खूब व्यस्त हो ये कला से कला जे मुख्य जी से बड़ा पिता हूँ कन्या पिता हूँ घर मुरबी हूँ जे सबू एंटायर मुख्य दायित्व तांकर से नीरव थे जे आसी कहूँ हाँ कि नहीं उत्तर टे दे प्रायतः या बेले बेले देखा जाए ठीक उल्टा बेले बेले देखा जाए कौन ना सी भयंकर भाव में अशांत होता किए किसी बुझुना कि करना के गोटाए लोक के कौन बुझी कौन करेंगे से करेंगे माँ कहले सतरे जदि तुम शक्ति सामर्थ्य अच्छी सतरे जदि तुम परिवार लोक तुम प्रमाण हो शांत रही
ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଶକ୍ତି ଯାହାର, ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯାହାର, ସବୁଠାରୁ ଯେତିକି କ୍ଷମତା ଯାହାର, ପରାକ୍ରମ ଯାହାର, ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଶାନ୍ତ ସେ, ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଶାନ୍ତ ସେ। ତେଣୁ ଦ ଟ୍ରୁ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ ଇଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ ପିସଫୁଲ୍, ଅଲୱେଜ୍ ପିସଫୁଲ୍। ବେଳେବେଳେ ଉତ୍ପାତ ହେବ ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଶାନ୍ତ ହେବ, ସେମିତି ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତ। ପ୍ରକୃତରେ ଶକ୍ତି ଯାହାର, ପ୍ରକୃତରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯାହାର। ଅଲ୍ ହୁ ଆର୍ ଟ୍ରୁଲି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଆର୍ ଅଲୱେଜ୍ ଭେରି କାମ୍। ସେଇ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରକୃତରେ ଶକ୍ତ ଏବଂ ସାମର୍ଥ୍ୟବାନ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଖୁବ୍ ଶାନ୍ତ ରହନ୍ତି। এই ଶାନ୍ତକୁ ଆମେ ଅନେକ ଥର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ବୁଝିଛେ। ଆଉ ମନେ ଥିବ ଯେଉଁ ଦେଖିଥିବେ, ମୁଁ ଏଇ ଉଦାହରଣଟା ଦେଇଥିଲି ନା କ'ଣ କେବେ 8-10 ଦିନ ତଳେ କେବେ ଗୋଟେ, ଭୀମ ବକାସୁର, ବକାସୁର ନା ମଣ୍ଡାସୁର ନା କ'ଣ, ସେ ଯେ ସେମାନେ ଲୁଚିକି ଯେଉଁ 5 ଭାଇ ଥିଲେ, ଜଣ ଘରେ ଯାଇକି ରହିଲେ, ସେଦିନ ଅସୁର ଖାଇବା ପାଳି ତାଙ୍କରି ଘରର ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା, ମଣ୍ଡାଖିଆ ଅସୁର। ଏନିୱେ, ମୋର ସେ କି ଅସୁର କି କ'ଣ, ମୋର ଖାଲି ଶାନ୍ତ ଆଉ ସ୍ଥିରର ଲକ୍ଷଣ ମୁଁ କହୁଛି। ସେଦିନ କୁନ୍ତୀ ତାକୁ କ'ଣ କହିଲେ, କହିଲେ ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ମୋ ପୁଅ ଭିତରୁ ଜଣେ ଯିବ, ତମ ପୁଅକୁ ପଠାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋ ପୁଅ ଭିତରୁ ଜଣେ ଯିବ ଆଉ ତମ ପୁଅ ବଞ୍ଚିବ, କେହି ମରିବେନି ଏଠି। ସେମାନେ ସବୁ ବହୁତ ଆପତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆମର ଅତିଥି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାଇବାଟା ଅନ୍ୟାୟ ହେବ। ସେ ସେଠି ସେଇଆ କହୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଯିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଘର ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆସିବୁନି, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଅନ୍ୟାୟ ହେବ। ଫାଇନାଲି ଭୀମସେନ ଯାଉଛନ୍ତି। ଭୀମସେନ ଦେଖିଦେଲେ ଗୋଟାଏ ଶଗଡ଼ରେ ଗୋଟାଏ ଶଗଡ଼ ମଣ୍ଡା ପିଠା, ତାଙ୍କର ମନ ଖୁସି ହେବ। ସେ ସବୁଦିନ ଥରେ ଥରେ ଦେଲେ ବି ସେ ଖୁସିରେ ଯାଇଥାନ୍ତେ। ଗଲେ ପିଠା ଖାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଅସୁର ସିଆଡ଼ୁ ଆସିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଅସୁର ଆଉ ଭୀମ ଆମକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି କିଏ? ଆମେ ଯଦିଓ ଜାଣିଛୁ ଭିତରୁ ଆଗରୁ ଯେ ଭୀମ ତାକୁ ମାରିବେ, ତେଣୁ ଲାଗୁଛି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୀମ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏ ବିଷୟରେ ଷ୍ଟୋରିରେ ଆମକୁ ଆଗରୁ ଜଣା ନଥାନ୍ତା, ମହାଭାରତର ଏଇ କାହାଣୀଟି ଆମକୁ ଆଗରୁ ଜଣା ନଥାନ୍ତା, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଅସୁରଟା ଆସିଛି ଗୋଟେ ବିରାଟ କାୟ ହେଇକି ଆସିଛି ସିଆଡ଼ୁ, ଆଉ ଭୀମ ବସିକି ଶଗଡ଼ ଉପରେ ମଣ୍ଡା ଖାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଅସୁର ଆସି ତାକୁ ପଛପଟେ ଦୌଡ଼ୁଛି କଷିକି, ସିଏ ଏମିତି ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି, ତା ମୁହଁ ଯାଇ ହସୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ଝାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ସେ ମାଇଲା ଟିକେ ଝାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ଝାଡ଼ି ଦେଇକି ପୁଣି ମଣ୍ଡା ଖାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଶାନ୍ତ କିଏ ଅଛି? ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ ଶାନ୍ତ କିଏ ଅଛି? ଏଇ ଶାନ୍ତ ଗୁଣରୁ ହିଁ ପ୍ରମାଣ କରିଦେବ ଶକ୍ତି କାହାର ବେଶୀ। ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? এই ସମସ୍ୟା, এই ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବଳ ସଂଘର୍ଷ, ଏ ସଂଘର୍ଷ ଭିତରେ ଅଧିକ ଶାନ୍ତ କିଏ ଅଛି? ଯିଏ ବେଶୀ ଶାନ୍ତ ଥିବ ସିଏ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଅସୁର ତାର ଉତ୍ପାଦ ହେଉଛି ନା, ସେ ଶଗଡ଼ ଦଣ୍ଡା ଫିଟେଇ ମାଇଲାଣି, କେଉଁଠି କ'ଣ ଧରି ପିଟିକି ତାକୁ ପିଟିକି ତାର ମାନେ ବିନ୍ଧୁଥିଲା, ଭଲ ଲାଗୁଛି, ସେ ଖୁସି ହେଉଛି, ହସି ଦେଉଛି, ଝାଡ଼ି ଦେଉଛି, ପୁଣି ବସି ଖାଉଛି, ଶେଷକୁ ଉଠିକି ତାକୁ ଅସୁରକୁ ମାରିଛି ଇତ୍ୟାଦି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲିକ୍ ଷ୍ଟୋରି ଗୋଟେ, ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଶକ୍ତି ଯାହାର ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଏନି, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଏନି। ହନୁମାନଜୀଙ୍କର କାହାଣୀ କ'ଣ? ହନୁମାନଜୀ କେବେ ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଏପରିକି ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଶକ୍ତିଭେଦ ବେଳେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ବଡ଼ ବିକଳ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ହନୁମାନ କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତୁ କେଉଁଠି ମିଳିବ, ମୁଁ ଯାଇ ନେଇ ଆସିବି। ଏବଂ କେତେ ଶକ୍ତି ନଥିଲେ ଏ ସମଗ୍ର କାର୍ଯ୍ୟଟି ଗୋଟିଏ ରାତି ଭିତରେ ଶେଷ କରି ପୁଣି ସେ ପାହାଡ଼କୁ ନେଇ ତା ଜାଗାରେ ଥୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୁସେନ କହିଲେ, ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଲା ପରେ ତୁମର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ହେଉଛି ଏ ପାହାଡ଼ ଯେଉଁଠି ଥିଲା ସେଇଠି ନେଇ ଥୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଉଠେଇ ତ ନେଇ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି,
ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ହେଇଗଲା, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶକ୍ତି ବା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲେ, ସବୁ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ପାହାଡ଼ ପୁଣି ନେଇ ସେଇଠି ରଖ, ସେଇ ରାତି ଭିତରେ ନେଇକି ଥୋଇକି ଆସିଲେ ଯେଉଁ ଜାଗା ଥିଲା। କୌଣସି ଜାଗାରେ କାହାଣୀ ଅଛି ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ରାବଣ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଉଇଁଯିବାକୁ କହିଲେ, ଶୀଘ୍ର ଉଇଁଗଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମରିଯିବ। ହନୁମାନ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆକାଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଁ ଆସିଲେଣି, ସେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି କାଖରେ ରଖିଦେଲେ, କହିଲେ ତୁମେ ସେଇଠି ଥାଅ। ନା ରାବଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯେ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଉଇଁବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନା ନାଇଁ, ତୁମେ ରାବଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନିବ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭଲ ହେଲା ପରେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୁସ୍ଥ ହେଲା ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହେବ, ତୁମକୁ ସେଇଠି ମୁକ୍ତି ଦିଆହେବ, ତୁମେ ମୋ କାଖରେ ଥାଅ। ଏ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ସିମ୍ବଲିକ୍। ଏତେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ହନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ହଇଚଇ ହେଉଛି, ବୋଧେ ହୁମଧୁମ୍ ହେଉଛି। ଗୋଟେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଗୋଟେ ମେସେଜ ନାହିଁ, ବଡ଼ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲାବେଳେ ଆଦୌ ଶବ୍ଦ ହୁଏନି। ଖୁବ୍ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲାବେଳେ ଆଦୌ ଶବ୍ଦ ହୁଏନି, ନୀରବରେ ହୁଏ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ହୁଏ। ରାତିର ଅନ୍ଧାର କଟିକି ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଆସେ। ଅନ୍ଧାର କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାତିରେ ଅନ୍ଧାର କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ସେ ଚାଲି ଯାଉଛି, ସକାଳୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି। ରାତିର ଅନ୍ଧାର ବିଦା ହେଉଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟେ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଅନ୍ଧକାର ଉପରେ ଆଲୋକ ଶକ୍ତିର ବିଜୟ ହେଉଛି। ଆଲୋକ କୋଳାହଳ କରି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଗରୁ ଘଣ୍ଟା ପିଟା ହେଉନି, ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବାଜୁନି, ଡ୍ରମ୍ ବାଜୁନି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ଧକାର ଚାଲିଯାଉଛି। ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହିହେବ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବିଜୟ ହୁଏ, ଗୋଟେ କଢ଼ିଟେ ଫୁଲ ହେଉଛି, ଏ କଢ଼ି ଅବସ୍ଥାରେ ଫୁଲକୁ ଯିବା ଅବସ୍ଥାଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ତା'ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫୁଟିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ। ସେ କେମିତି ଫୁଟୁଛି? ଏକଦମ ନୀରବରେ। ସବୁ କଥାକୁ ଦେଖିଲେ ବୁଝି ହେବ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି ଯାହାର, ପ୍ରକୃତରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯାହାର, ସେ କୋଳାହଳ କରେନି, ସେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରେନି ମୋର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ବୋଲି, ସେ ଘୋଷଣା କରେନି ମୁଁ ବହୁତ ସାମର୍ଥ୍ୟବାନ ବା କ୍ଷମତାଶାଳୀ। ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ଥାଏ, କାରଣ ସାମର୍ଥ୍ୟ ତ ଅଛି, ଆଉ ଅଶାନ୍ତ ଲାଭ ଲକ୍ଷଣ ବି ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଅଲ୍ ହୁ ଆର୍ ଟ୍ରୁଲି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ପାୱାରଫୁଲ୍ are always very calm. It is only the weak who are restless. ବୁଝିଗଲା? It is the weak, ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ବଳ ସେମାନେ କେବଳ ଅଶାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ରେଷ୍ଟଲେସ୍ ମାନେ ଅଶାନ୍ତ, ତ ଅସ୍ଥିର, ଅଶାନ୍ତ, ଖାଲି ତାର ମାନେ ଏପଟ ସେପଟ କ'ଣ ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଚାଲିଛନ୍ତି, ସ୍ଥିର ହେଇ ରହିପାରନ୍ତିନି ସେମାନେ। ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥିର ହେଇ ରହିବାଟା ଦୁର୍ବଳତା ଭଳି ଲାଗିବ। ମୁଁ ବେଳେବେଳେ କହେ, ଧର ଗୋଟେ ପିଲାର ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ସ୍କୁଲରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ମାନେ ପଡ଼ିଗଲା, ଖେଳୁ ହାତଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ହାତଟା ଦେଖିଲେ ଜାଣି ହେଉଛି ହାତଟା ଏଇଠି ଭାଙ୍ଗିଛି, କାହିଁକି ବଙ୍କା ଦିଶୁଛି ଏବଂ ତାକୁ କାଟୁଛି ଖୁବ୍ ଜୋରେ ଏଇ ଜାଗାରେ। ସେ ନୀରବରେ ସେଠି କ'ଣ କରିବ? ଏଇ କେଉଁଠି ଭାଙ୍ଗିଛି, ସେ ଭିଡ଼ିବ, ସିଏ ଆଣି ଭିଡ଼ିବ, ଆଣ କେଉଁଠି, ସମସ୍ତେ ଯଦି ଭିଡ଼ାଭିଡ଼ି କରେ ଯେତିକି ଲାଗିଥିବ ଛାଡ଼ିଯିବ, ଯଦି ବା କିଛି ଲାଗିଥିବ ଛାଡ଼ିଯିବ, ହାତଟା ଏମିତି ଝୁଲିବ। ତାକୁ ଶାନ୍ତ ରହ, ପାଟି କର ନେବୁ, ତା ତ ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଶୀତ ରହିଛି, ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି, ତୁମେ କାହିଁ ସମସ୍ତେ କାହିଁ ପାଟି କରୁଛୁ? ସମସ୍ତେ ଚିଲେଇଲେ ତା ହାତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯିବ, ପାଟି କରନି। ଧୀରେ ଧୀରେ ହାତକୁ ରଖିଲ, ବାନ୍ଧିଲ, ନେଇକି କର। ଏଇଟା ଯଦି ତୁମେ ଦେଖୁ ତୁମେ ଯଦି ବ୍ୟସ୍ତ ନ ହେଲ, ଲୋକ ଭାବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଥରଟା ନା କ'ଣ, ଯେଉଁଟା କିଛି ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ନାହିଁ, ତା ହାତଟା ଭାଙ୍ଗି ସାରିଲାଣି, ସେ କାନ୍ଦୁଛି ଏଡ଼େ ଜୋର ଚିଲେଇକି, ତୁମେ ଖାଲି ଚୁପଚାପ ଠିଆ ହେଇଛ, କିଛି କରୁନା। ଆଉ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ୱିକନେସ୍ଟାକୁ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ୍ ବୋଲି ଭାବୁ। ଯେଉଁ ରେଷ୍ଟଲେସ୍ ହଉ, ସ୍ଥିର ହଉ,
ये अस्थिरता आम गोटे स्वाभाविक लगे आजी अस्थिर हुए ना से माने दुर्बल बा भयालु काम कर राजी नुहति कि करपारती सब आम दुनिया प्रकार विशेषण थाए एम सब किंतु वास्तविक स्थिर रहा सबुठार भल हो स्थिर रही देख कौन कारण जगह उपर स्थिर रही न पाच जगह छाड़ी चली आसी बाहर स्थिर रहा डाक प्रार्थना कर किंतु केबे अस्थिरता प्रकाश करनी अस्थिरता प्रकाश कले ही प्रमाण हम जे तुम हो दुर्बल इट इज ओनली द वीक हु आर रेस्टलेस तापरे ट्रू कामनेस इज ऑलवेज ए साइन ऑफ फोर्सफुलनेस और इंटरेस्टिंग ट्रू कामनेस इज ऑलवेज ए साइन ऑफ फोर्सफुलनेस प्रकृत में शांत अवस्था हूँ गोटे शक्तिर चिन्ह फोर्सफुलनेस बहुत बेसी सामर्थ्य बल ये हूँ ट्रू कामनेस खाली कहुई बोली नीरव नुहे ट्रू कामनेस कहीं कहला कामनेस खाली कहलान कहीं धरा जाऊ आम गोटे असुविधा घटी से असुविधा भितर आमको कहुई शांत रहा पड़ो खाली एपट चाहूँ चुपचाप बस शांत रहा कहुई पड़ा कौन करी शांत रहा कहुई शांत रही कौन करी शांत रहा कहुई शांत रोच ना शांत रहा उचित बोली शांत रोच पार्श्वर कौन भाई कहले जहाँ भी शांत शांत रही से पड़ी से पिलाटा पड़ी उठौनी कि कहीं उठौनु ना ना शांत रहा कही पड़ा उठे कहीं अच्छा उठो केमी ना केमी उठो के शांत रहा कहे शांत समय शांत रहा बाहर जावाटा एमती नुह ट्रू कामनेस हूँ भितर शांत भाव आस बाध्य शांत रही नुह बाध्य कि नीरव रही नुह यहाँ हृदय भितर आसो जमी तुम गोटे शांति की आह्वान करमी अस्थिरता चली जाऊ जमती गोटे शक्ति कार्य करू शक्ति की आह्वान कर शक्ति आह्वान करिया शांतिर अर्थ हूँ तुम शांत भितर रही गोटे शक्ति आह्वान कर समस्त भीतर अस्थिरता चली जाऊ कि अस्थिर न हो परिवेश बदली जाऊ गोटे शांत परिवेश आसी जाऊ ये ट्रू कामनेस वास्तव शांत अवस्था वास्तव शांत अवस्था ही प्रकृति में शक्तिर चिन्ह इज ए ट्रू फोर्सफुलनेस always a sign of forcefulness. True calmness is always a sign of forcefulness. Integral silence is the source of true force. Integral silence माने गोटे पूर्णांग नीरवता नीरवता तो नीरवता है एगेन मु कहबी कौ नीरवता ये आगु से कहून गोटे हठात श्रेणी की आसिले जदि बाबू आसवे टीचर कौन कहे एम हाथ देखे चुप हो पिला समस्त आंगुठी करदे एमती मुझे कहूली मन अच्छी गोटे स्कूल आड़ पिला लाइन नहीं जाऊँच हाथ को एमती चलते हाथटा तो सेट रुहे हाथ तले झुलते ओठ आगे आंगुठा कौन रही सब कौन ये कथा ना ये हूँ आम पिला दिने थिला आम पिला दिने थिला टीचर जदि एमती देखीदे तुम साइलेंट साइलेंट हो साइलेंट हो अपेक्षा कर केत सी जी क्लास सी आंगुठी कुआटे जी पता मिलनी खोजिले सी आंगुठी मिलनी तापर घो घा चलो आगे कौन साइलेंट कहती साइलेंट यदि पिला माने आपे आपे नीरव रहा चेष्टा कर पिला माने कहीं चेष्टा करेंगे पिला भर तो कथा हवा स्वाभाविक बड़ मैंने जो मैंने प्रकृत में कथा न हवा उचित से तो बेसी कथा होती ना गोटे स्कूल कहले नीरवता पर कथा हो भाई पिला माने एते पार्टी कर क्लास कर पाख पड़िशा टीचर बाई चान्स जाऊ जाऊ बाई चान्स 5-10 मिनट डेरी गला अपाकी भाई जाऊ जाऊ सी एते पार्टी कर क्लास कर
मुझे पचारि सत कह से क्लास रे बेसी पार्टी हुए ना तुम अपा भाई मैंने जो कमन रूम था एकाठी बेसी पार्टी हुए तुम अपा भाई मैंने कमन रूम थिला बेले बेसी पार्टी हुए ना से श्रेणी पिला मैंने बेसी पार्टी करते श्रेणी तो पार्टी न करेंगे से तो गोटे अस्वाभाविक लगे पिला गुड़ाक तो बकर बकर हे कथबार्ता हे भर घोघाटे हे तुम तो बड़ पिला गुड़ाक तुम तो कमन रूम बस जो घो घो जे कही न छाड़ तुमको माफी दे दूँ तुम ऊपर जा कहूँ आसेम्बली जो पार्टी हुए से निर्वाचित प्रतिनिधि सब निर्वाचित प्रतिनिधि विभिन्न जगह आसता आसेम्बली पार्लियामेंट से जो पार्टी हुए से की पार्टी आ पिला मान पार्टी तो आखि देखा जो मानकर शक्ति नहीं से पार्टी करते ये कौन गला इंटीग्रल साइलेंस होची द सोर्स ऑफ ट्रू फोर्स पूर्णांग शांति माने तुम मन प्राण शरीर सब शांत थी संपूर्ण शांत यहाँ स्वाभाविक शांत चेष्टा कर शांत नुह मैंने कौन गोटे कहीदा इच्छा हो पाटा को चुप कर बस पूरा पूरी एकदम स्थिर भितर निश्चल भितरटा पूरा शांत ये पूर्णांग शांति इंटीग्रल साइलेंस पूर्णांग नीरवता हूँ द सोर्स ऑफ ट्रू फोर्स प्रकृत शक्तिर चिन्ह हूँ नीरवता नीरवता भितर ही सब शक्ति थाए आम भितर एंड एक्सटीरियर पावर हैज वैल्यू ओनली इन प्रोपोर्शन ऑफ इट्स एक्सप्रेशन ऑफ द पावर ऑफ द ट्रूथ आमर एक्सटीरियर पावर इंटीरियर पावर अच्छी एक्सटीरियर पावर जो पावर को नहीं आम काम कर जो शक्ति की नहीं आम काम कर मन प्राण शरीर सब जगह जो शक्ति को व्यवहार कर एक्सटीरियर पावर तार मूल्य हूँ से एक्सप्रेशन ऑफ द पावर ऑफ द ट्रूथ सत्यर शक्ति को द पावर ऑफ ट्रूथ सत्यर शक्ति को आम जी मात्र सत्य को व्यवहार कर बाह्य शक्ति से अनुसार क्रियाशील हो बाहर शक्ति अर्थात संपूर्ण भाव में प्रपोर्शनेट विथ द ट्रूथ सत्य सहित संपूर्ण भाव में ताहा संपृक्त सत्य सहित से निबिड़ भाव में संपृक्त जी सत्य भितर तुम अच्छ जी सत्य को निज भर प्रकाश करने चाहूँ तुम बाह्य शक्ति से अनुसार कार्य कर एक्सटीरियर पावर हाज वैल्यू से तार मूल्य तार वैल्यू केते तार मूल्य ओनली इन प्रपोर्शन ऑफ इट्स एक्सप्रेशन ऑफ द पावर ऑफ ट्रूथ सत्यर शक्ति की से प्रकाश करने चाहिए सत्यर शक्ति को जिते सी प्रकाश करने को चेष्टा कर बाहर मन प्राण से तार शक्ति ही प्रकाश कर निजर शक्ति न सत्यर शक्ति को प्रकाश कर सत्य माध्यम जो शक्ति से पाँच पावर ऑफ ट्रूथ सत्य होती स्वयं भगवान माँ तांकर शक्ति की नहीं तुम जहाँ व्यवहार कर एक्सटीरियर पावर हैज वैल्यू ओनली केवल से तार मूल्य अच्छे एक्सटीरियर पावर बाह्य शक्तिर केते इन प्रपोर्शन ऑफ इट्स एक्सप्रेशन जिते से निज को एक्सप्रेस करुवे सत्यर शक्ति अनुसायी शक्तिर शक्ति अनुजाई निज को एक्सप्रेस करुवे से प्रकृत शक्ति अच्छी व्यक्तिगत शक्ति क्या कहते इंडिविजुअल पावर आम व्यक्तिगत शक्ति हूँ लिमिटेड इन इट्स कैपेसिटी एंड एक्शन आम व्यक्तिगत शक्ति हूँ तार गोटे सीमितता अच्छी आम समस्त गोटे व्यक्तिगत शक्ति अच्छी तार सीमितता अच्छी क्या भीतर से लिमिटेड ना कैपेसिटी एंड एक्शन तार सामर्थ्य क्रिया मुझे मोर सामर्थ्य अच्छी से अनुसार मो व्यक्तिगत शक्ति मो सामर्थ्य मो क्रिया जड़े खूब शक्तिशाली तरुण से जी कम कर वयस्क व्यक्ति से कम कर किंतु आम कहबनी तार अधिकता कि तार कम शक्ति नहीं 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 तार सीमितता को चाहिए से केती शक्ति व्यय कर सीमित के शक्ति व्यक्ति व्यय कर खर्च करुँच दुईटा जाक आज मु गोटे वीडियो देखिली
କେଉଁ ଜାଗାରୁ କିଏ ପଠେଇଛନ୍ତି ମୋର ଠିକ୍ ମନେ ପଡ଼ୁନି। ଜଣେ 80 ବର୍ଷର ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ, ସେ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଗୋଟେ ଗୁଆ ଗଛ ଭଳିଆ ଗଛ, ତାକୁ ଉପାଡ଼ିକି ତାକୁ ଏମିତି ଗୋଲ 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 କରି ବୁଲଉଛନ୍ତି। ଗୋଟାଏ ପଟ ଗୋଡ଼ରେ ମାଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି, ଆର ପଟ ମୋଡ଼ି ମୋଡ଼ି ମୋଡ଼ିକି ଗୋଟେ ଗଣ୍ଠି କରୁଛନ୍ତି। ଗଣ୍ଠି କରି ତାକୁ ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ତା ଭିତରେ ପୁରଉଛନ୍ତି, ଯେମିତି ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଚଢ଼ାଳି ନଡ଼ିଆ ଗଛକୁ ଚଢ଼େନି, ତାକୁ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଗୋଲ କରିଦେଇକି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗୁଆ ଗଛରେ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଗୁଆ ଗଛଟା ଉପରୁ ସରୁଆ ଥାଏ, ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଏ। ସେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠି ଯାଇକି ବଙ୍କେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଆର ଗଛକୁ ଧରି ଡେଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେ ଗଛକୁ, ସେ ଗୋଡ଼ରେ ସେଇଟା ଲାଗିଯାଇଛି। ତାପରେ ସେଇଠି ଚାହିଦାକି ଧଡ଼ିକି ତଳକୁ ଗଳି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେଇଠୁ ଡେଇ ଉପରକୁ ଗଳିଛନ୍ତି। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ତଳେ ଆସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଏବଂ ତଳେ ଠିଆ ହେଇକି ବସୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆକୁ ଆମେ ତୁଳନା କରିପାରିବୁ କି? ଇଭେନ୍ ତରୁଣମାନେ ବି ଏମିତି କରିପାରିବେନି ସନ୍ଦେହ। ତେଣୁ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା? ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ପାୱାର ଲିମିଟେଡ୍ କ୍ୟାପାସିଟି ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ସନ୍। ଏଠି ବୟସର କୌଣସି ହିସାବକୁ ଆସୁନି। ତାଙ୍କର କ୍ୟାପାସିଟି କ'ଣ ଅଛି, କ'ଣ ଆକ୍ସନ୍ ଅଛି, ତା ସାମର୍ଥ୍ୟ କେତେ ଅଛି, କ୍ରିୟା କେତେ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଏକଦମ ଧଡ଼ିଆ ଲୋକଟି ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଟିକେ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ବୟସ୍କ ଲୋକ, ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଆଇ ଏମ୍ 80 years old, କହୁଛନ୍ତି ନିଜେ 80 ବର୍ଷ ମୋତେ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି କିଛି ବି ବୟସ କିମ୍ବା ଆମେ ତାରୁଣ୍ୟ ଅଛି କି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆସିଲା କି ଏସବୁ ଉପରେ କିଛି ନିର୍ଭର କରେନି। ମା ଯେଉଁ ମେସେଜ କହିଥିଲେ, ଆଇ ହାଭ୍ ସିନ୍ ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ 20 years ଆଣ୍ଡ ୟଙ୍ଗ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ 70 years, ଏକଦମ 100% ସତ। ଆମ ଜୀବନ ଆମେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରି ଚାଲିଛୁ। ଯେଉଁ ଦିନ ତୁମେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଦେବ ଯେ ମୁଁ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲି, ଗଲ ତ ଗଲ। ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ବୁଢ଼ା ମାନେ ଖରାପ ନୁହଁ, ବୁଢ଼ା ଇନ୍ ଦି ସେନ୍ସ ନିଜକୁ ନେଗେଟିଭଲି ଜଣେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରେ ବୁଢ଼ା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଖରାପ। ବୁଢ଼ା ଶବ୍ଦଟା ଖରାପ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ବୁଢ଼ା ନିଜକୁ କହିବା ମାନେ ମୁଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ସରିଗଲା, ଆଉ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ, ଆଉ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିବି ନାହିଁ, ଆଉ ପାରିବି ନାହିଁ, ଏଣିକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଏଇଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଉଚିତ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ତରୁଣ ଭାବିବ, ସବୁବେଳେ କ୍ୟାପାସିଟି ଅଛି, ସବୁବେଳେ କାମ କରିପାରୁଛ, ସବୁବେଳେ ଶକ୍ତି ଆମର ଅଛି। ଏଇଟା ରିନ୍ୟୁଡ୍ ହେଉଛି, ଏଇ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆମର ରିନ୍ୟୁଡ୍ ହେଇଯାଉଛି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବେଳେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନୂଆ ଏନର୍ଜି, ନୂଆ ଫୋର୍ସ, ନୂଆ ଆମେ ପାଇ ଚାଲିଛୁ। ଏବଂ ଗତିଶୀଳ ଶକ୍ତି କହୁଛନ୍ତି, ଡାଇନାମିକ୍ ପାୱାର। ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଗତିଶୀଳ ଶକ୍ତି, ସେଟା କିଏ ନା ଇଣ୍ଡିସ୍ପେନ୍ସିବଲ୍ ଫର୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍, ଆମର ଅଗ୍ରଗତି ନିମନ୍ତେ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଫିକ୍ସ ନୁହଁ, ଗତିଶୀଳ। ଆମେ ଫିଜିକ୍ସରେ ଷ୍ଟାଟିକ୍ସ ଡାଇନାମିକ୍ସ ଦୁଇଟା ପଢ଼ୁ। ଷ୍ଟାଟିକ୍ସ ଡାଇନାମିକ୍ସ ଗୋଟେ ସ୍ଥିତିଶୀଳ ଶକ୍ତି, ଗୋଟେ ଗତିଶୀଳ ଶକ୍ତି। ସେଇ ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଗତିଶୀଳ ହୁଏ, ଆସ୍ତେ 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 ସାମର୍ଥ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଏ। ସେଇ ଗତିଶୀଳ ଶକ୍ତି ଯିଏ, ସିଏ ହିଁ ହେଉଛି ଅଗ୍ରଗତି ନିମନ୍ତେ ଆମ ପାଇଁ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ବା କହିଲେ ଆମେ ଆଜି ଗୋଟେ କବିତା ଆବୃତ୍ତି କରିବା ଏଇ ସମ୍ପର୍କରେ, କାରଣ ସରିଯାଉଛି ତ। এই কবিতাটা ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ଏଥିରେ ସାହସ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ବୟସ, ବୀରତା ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଅଛି ତ। ତେଣୁ ଯେତେ ଆମେ ଗଡ଼ିଗଲାଣି ୟା ଭିତରେ, ସବୁକୁ ଆ ଭିତରେ ଅଛି। ଆଲୋକର ଶିଶୁ ଆମେ ଆଲୋକକୁ ଚାହିଁବା, ଅନ୍ଧକାର ଧରଣୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ଆଲୋକର ଶିଶୁ ଆମେ ଆଲୋକକୁ ଚାହିଁବା, ଅନ୍ଧକାର ଧରଣୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ଅନ୍ଧକାର ଧରଣୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ସାହସ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେବ ଆମ ହସ୍ତେ କମାଣ, ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବନ୍ଧୁ ପ୍ରୀତି ଥିବେ ଢାଲ ସମାନ।
साहस धैर्य हेब आम हस्ते कमाण स्नेह श्रद्धा बंधु प्रीति थिबे ढाल समान डरिबानी काहारी को प्रेम डोरे बांधिबा अंधकार धरणी परिवर्तन करिबा डरिबानी काहारी को प्रेम डोरे बांधिबा अंधकार धरणी परिवर्तन करिबा आम मार्ग नुहे खाली कर्म ज्ञान भक्ति जड़ता को भांगिबा को देखाइबा सकति आम मार्ग नुहे खाली कर्म ज्ञान भक्ति जड़ता को भांगिबा को देखाइबा सकति निंदिबानी भाग्य आम ताको बदलाइबा अंधकार धरणी परिवर्तन करिबा निंदिबानी भाग्य आम ताको बदलाइबा अंधकार धरणी परिवर्तन करिबा भली जीवा नाही देखी विज्ञान चातुरी सब मध्य अच्छी सत्य आमे तार प्रहरी भली जीवा नाही देखी विज्ञान चातुरी सब मध्य अच्छी सत्य आमे तार प्रहरी असल ज्ञानर सूत्र अंतर रूपाइबा अंधकार धरणी परिवर्तन करिबा असल ज्ञानर सूत्र अंतर रूपाइबा अंधकार धरणी परिवर्तन करिबा जननी डाकन्ती आजी उठते जी आलस्य कर्मठ रहिबा सदा हेबा नाही विमर्श जननी डाकन्ती आजी उठते जी आलस्य कर्मठ रहिबा सदा हेबा नाही विमर्श तांक कृपा आम पाई अनुभव करिबा अंधकार धरणी परिवर्तन करिबा तांक कृपा आम पाई अनुभव करिबा अंधकार धरणी परिवर्तन करिबा आलोकर शिशु आमे आलोक को चाहिबा अंधकार धरणी परिवर्तन करिबा आलोकर शिशु आमे आलोक को चाहिबा अंधकार धरणी परिवर्तन करिबा अंधकार धरणी परिवर्तन करिबा अंधकार धरणी परिवर्तन करिबा। एई गीतरे प्राय अधिकांश पदरे किछि ना किछि हमर मैटर रही से मुझे बाछी गीतटा आवृत्ति करने एनिवे बर्तमान प्रार्थना करवा भगवत सेवकर प्रार्थना विघ्न विनाशन हे भगवान जय हो तुमर आम मान अंतरे किछेले जेपरी तुम कार्य आउ विघ्न न घटाए किछेले जेपरी तुमर आविर्भाव विलंब न घटाए सकल विषय सकल मुहूर्त पूर्ण हो तुमर इच्छा तुम सम्मुखें छिड़ा हो आम्भे मैंने तुमर इच्छा ही आम मान मध्य आम मानकर सत्तार प्रत्येक अंगरे प्रत्येक कर्मरे उच्चतम चूड़ारू तुच्छतम प्रत्येक टिकोशरे पूर्ण हो तुमठारे आम मानकर निष्ठा हुए जेपरी सर्वांगीन चिरंतन आम मैंने अन्य सबकि परिहार कर चाहूँ संपूर्ण रूपे तुम प्रभाव अधीन रही आम मैंने केवे जेपरी न भूलु तुम निकटरे गभीर भाव निबिड़ भाव कृतज्ञ रही प्रति मुहूर्त तुम्हें आम मान को जो अपरूप संपद सब दान कर जाऊछ से सबूर किछेले जेपरी आम मैंने अपचय न करूँ आम मानकर प्रत्येक अंग जेपरी तुम कार्य सहचर हुए से सबू जेपरी प्रस्तुत हो उठती तुम सिद्धि सेवा परम सिद्धिकर्ता हे भगवान जय हो तुमर विजय दिह आम मानकर ज्वलंत सक्रिय चरम अटल विश्वास। इंग्लिश प्रेयर इन द नेम ऑफ द मदर फॉर द सेक ऑफ द मदर बाय द पावर ऑफ द मदर विथ द स्ट्रेंथ ऑफ द मदर to all adverse, harmful, being or force, I order to quit this place at once and forever.